Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, in this video, we will discuss about participle. We are group 7. Let me introduce my group. The first, Zulaima Fauzia Muhlis, with the last 3-digit student identification number 076, and me, Muzaida Mufila, with the last 3-digit student identification number 077. What is the participle? A participle is a form of a verb that has been characterized and function as an adjective that give properties or information to nouns. Jadi partisiple ini bentuk kata kerja yang telah dikata sifatkan dan berfungsi sebagai kata sifat adjektif yang memberi sifat atau keterangan kepada kata benda atau nouns. Participle can be formed from continuous tense and perfect tense which still has a function as a verb. Participle dapat dibentuk dari continuous tense dan perfect tense di mana tetap memiliki fungsi sebagai kata kerja. In addition, in general, participle can be used together with auxiliary verb which can form progressive, continuous tense, perfect tense, or passive voice. Selain itu, secara umum participle dapat digunakan bersamaan dengan kata kerja bantu, auxiliary verbs yang dapat membentuk progressive, continuous tense, perfect tense, atau passive voice. The participle consists of the present participle and past participle. Jadi, participle ini terdiri dari present participle dan past participle. Present participle ini menggunakan perubahan kata kerja dengan penambahan ing, sedangkan past participle ini menggunakan past tense sehingga menggunakan verb 3. What is the present participle? The present participle is a form of the English verb. To construct a present participle, we use the base form of the verb and then add the ing. For example, sleep, sleeping, eat, eating, and wait, waiting. Eating, sleeping, and waiting are example of present participle. Jadi, present participle ini merupakan salah satu bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris. Untuk menyusun sebuah present participle, kita menggunakan bentuk dasar dari kata kerjanya, kemudian ditambahkan dengan imbuhan ing pada akhirannya. Spelling rule. For verb ending in a, we omit the a and add ing. For example, drive, driving. Jadi untuk menambahkan ing ini ada aturannya. Untuk kata kerja yang berakhiran e, maka konsonan e ini dihilangkan dan ditambahkan dengan ing pada akhirannya. For verb with one syllable, such as stop, put, sit, we need to double the consonant at the end. For example, stopping, putting, and sitting. So, when do we use the present participle? The present participle is used in the following situation. 1. To arrange continuous tense. 2. As an adjective or adjective. 3. After certain verb describe the past. Use of the present participle. 1. Continuous tense. We use continuous tense to describe action or things that are in progress. It can happen in the future, past, and future. Jadi, kita dapat menggunakan participle dalam continuous tense untuk menjelaskan aksi atau hal yang sedang berlangsung. Hal tersebut dapat terjadi di masa depan, masa lampau. Contohnya, Alma and her sister are shopping in the mall near my house. The meaning is, Alma dan saudara perempuannya sedang belanja di mall dekat rumahku.
Shopping di sini memiliki makna sedang berbelanja. Meaning in progress. Contoh lainnya yaitu Sylvia is reading a letter. 2. Ing adjective. Many English verbs can be made adjective using the present participle. For example, interesting from the verb to interest, tiring from the verb to tire, boring from the verb to bore, amazing from the verb to amaze. We can use this adjective to describe nouns such as people, thing, or situation. Example, you must see this film, it's really interesting. What an amazing view, it's beautiful. Interesting di sini merupakan kata kerja yang menjadi adjektif setelah ditambahkan verb ing. 3. Present participle after go. Using the present participle of a verb that show movement generally is to go. For example, to go skiing, to go jogging, to go sailing, to go swimming, and to go climbing. Menggunakan present participle kata kerja yang menunjukkan pergerakan umumnya adalah to go. 4. After verb relate to scenes. We also use the present participle after sensory verb such as see, look, hear, sound, feel, taste, watch, smell. And the form sensory verb plus object plus verb ing. Penggunaan kata kerja yang berhubungan, penggunaan partisiple setelah kata kerja yang berhubungan dengan indera ini harus memiliki bermakna tidak sengaja. Contohnya, I heard the teaching discussion the study do. Heard is a verb related to the sense, while discussing is a present participle. Heard merupakan kata kerja yang berkaitan dengan indera, sedangkan discussing merupakan present participle. Sehingga pada contoh kalimat ini memiliki makna saya tidak sengaja mendengar guru berdiskusi tentang studi tour. 4. After verb relate to scenes. We also use the present participle after sensory verb such as see, look, hear, sound, feel, taste, watch, smell. And the form sensory verb plus object plus verb ing. Penggunaan kata kerja yang berhubungan, penggunaan partisiple setelah kata kerja yang berhubungan dengan indera ini harus memiliki bermakna tidak sengaja. Contohnya, I heard the teaching discussion the study do. Heard is a verb related to the sense, while discussing is a present participle. Heard merupakan kata kerja yang berkaitan dengan indera, sedangkan discussing merupakan present participle. Sehingga pada contoh kalimat ini memiliki makna saya tidak sengaja mendengar guru berdiskusi tentang studi tour. 5. To combine two events by the same person. Meaning aktif. Jadi, penggunaan participle ini dapat digunakan untuk menggabungkan dua kejadian oleh orang yang sama dan memiliki makna aktif. Untuk formnya itu verb ing plus object, sentence. Dan sentence ini harus menggunakan simple present atau past. Penggunaan kalimat ini juga harus memiliki makna karena atau ketika.
Example, coming late to the meet, he was not allowed to come into the room. Datang terlambat, dia tidak diizinkan masuk. Coming late di sini memiliki makna karena, sehingga artinya karena datang terlambat dia tidak diizinkan masuk. Contoh lainnya, walking down the street, she meets her old friend. Walking di sini memiliki makna ketika berjalan menyusuri jalan, dia bertemu dengan teman lamanya. Jadi untuk menggunakan participle dalam kalimat untuk menggabungkan dua kejadian oleh orang sama ini harus memiliki makna karena atau ketika. 6. After a certain verb, setelah kata kerja tertentu. Contohnya find, catch, leave, sing, skip. Untuk formnya kata kerja tertentu plus object plus verb ing. Example, the baby sister leave the baby crying. The baby sister ini merupakan subjek, leave merupakan bentuk past dari leaves, and the baby ini merupakan objek dan crying merupakan present participle. Okay, thank you Muza. For the next is past participle. Past participle or to be plus verb 3 can be said to be a type of verb that has a certain form and function as an auxiliary verb in the present perfect tense, present passive, and future perfect. Past participle can also still be used in the formation of passive form verb. Past participle can also function as adjective or verb. Jadi, past participle adalah bentuk kata kerja ketiga yang biasanya untuk menunjukkan aktivitas yang berupa kalimat pasif. Jadi, pemakaiannya hanya pada kalimat pasif saja, yang artinya di atau ter. And well, here the past participle also has several functions in a sentence. The first one is past participle become a verb, and the second one is past participle as adjective. Nah, di sini past participle juga punya beberapa fungsi dalam suatu kalimat. Yang pertama adalah past participle ketika menjadi sebuah kata kerja, dan past participle sebagai adjective. Past participle when it become a verb is divided into 3 points. The first one is in perfect tenses, and the second one is on passive form, and the third one is on causative passive. In perfect tenses, now participle as verb is the first to be used when we find a tense in the form of perfect. So all tenses that are perfect have a past participle in them. Nah, past participle as verb ini yang pertama bisa dipakai ketika kita menentukan tenses berupa perfect. Jadi, segala tenses yang ada perfectnya itu terdapat past participle di dalamnya. For example, she has forgiven my mistake. Nah, di sini forgiven merupakan past participle sebagai kata kerja dalam tenses perfect. Okay, another example is he had painted the fence in green. Had adalah bentuk past participle dari auxiliary have. If it become a verb, the past participle words are equipped with a auxiliary in front of them. So, the format is auxiliary verb plus past participle. Jika menjadi kata kerja, kata-kata past participle dilengkapi dengan kata bantu di depannya. Jadi formatnya adalah auxiliary verb plus past participle. On passive form, past participle when it become a second verb
exists as a passive form. Passive form here usually must be in the form of passive voice. Later, it will be in passive form, which is usually interpreted di or ter. Past participle ketika menjadi sebuah verb, yang kedua ada sebagai passive form. Passive form di sini biasanya pasti berbentuk passive voice. Nantinya akan berbentuk pasif yang biasa diartikan di atau ter. For example, this novel is written by him. Artinya novel itu ditulis olehnya. And the next example is that room is cleaned every day. Artinya, ruangan itu dibersihkan setiap hari. The third is past participle as a verb that is located after the causative passive. Causative passive is usually a sentence verb where the meaning does not match the meaning we usually know. Jadi yang ketiga, past participle sebagai verb yang letaknya setelah causative passive. Causative passive itu biasanya ada sentence verb di mana artinya tidak sesuai dengan arti yang biasanya kita ketahui. Nah, rumusnya adalah subject plus sentence verb, yaitu biasanya yang dipakai adalah have, make, and get, lalu plus object, and plus verb 3. In this sentence verb, have, make, and get, we interpret it as ordering or asking. Usually, make means making, but here when it become causative passive, it means asking or ordering. Jadi pada sentence verb yaitu have, make, dan get, ini kita artikan sebagai menyuruh atau meminta. Yang biasanya make artinya membuat, namun di sini ketika menjadi causative pasif artinya akan menjadi meminta atau menyuruh. For example, the lecturer makes the task done. Dosen itu meminta atau menyuruh kita agar tugasnya diselesaikan. Seperti itu. And the second function of past participle is past participle as adjective. And past participle as adjective is divided into 3 points. It is as noun modifier or compound noun, and the second is as subject complement, and the third is reducing result form adjective clause. The first past participle when being adjective can be an explanatory of noun. This modifier is a word that defines properties. Past participle verb that function as compound noun or modifier are placed in front of noun, such as people or animal that get a trait description that means something that perform an activity. Jadi yang pertama, past participle ketika menjadi adjective bisa menjadi penjelas dari kata benda. Modifier ini adalah kata yang menentukan sifat. Kata kerja past participle yang berfungsi sebagai compound noun atau modifier diletakkan di depan kata benda berupa orang atau binatang yang mendapatkan keterangan sifat yang mengandung arti sesuatu yang melakukan aktivitas. Nah, for the example is bored man. Orang yang membosankan. Nah, itu kan menunjukkan kata sifat. Nah, itu disebut noun modifier. Lalu selanjutnya ada salted fish. Ikan yang asin, salted. Itu menunjukkan adjective atau kata sifat. Lalu selanjutnya ada I can hardly move my tired leg. Saya hampir tidak pernah menggerakkan kakiku yang lelah. Tired di sini adalah adjective dan leg adalah noun. Di sini sudah pasti
past participle, yaitu tired yang merupakan adjective diletakkan sebelum noun. The next is a subject complement. Subject complement is complement in the form of noun, pronoun, and adjective that refer to the subject of a sentence, usually placed following the linking verb, or frequently referred to as verb of being. Nah, yang kedua ini adalah ketika sebagai subjek komplement. Subjek komplement adalah pelengkap berupa kata benda, kata ganti, dan kata sifat yang merujuk pada subjek kalimat. Biasanya ditempatkan setelah kata kerja penghubung. Nah, di sini hanya akan dijelaskan sebagai adjective. For the example, the man is bored. Bored ini adalah adjective yang artinya bosan, di mana ini merujuk pada the man, yaitu subjeknya. The second example is the judge was convinced that the defendant was guilty. Nah, convinced di sini adalah past participle sebagai adjective. Convince di sini adalah subject complement yang dia menerangkan bahwa judge ini yakin gitu. And the last is reducing result from adjective clause. In the past participle function, the adjective clause will be removed, but the meaning of the sentence will remain the same. Jadi pada fungsi past participle ini, adjective clausa akan dihilangkan. Namun makna pada kalimat tersebut akan tetap sama. For example, the man who is loved by me is handsome. Di sini kan artinya pria yang kucintai itu tampan. The adjective clause can be removed and immediately replaced with verb 3. Jadi adjective clause di sini yaitu who akan dihapus dan diganti dengan verb 3 dan akan menjadi the man loved by me is handsome. Dan kalimat tersebut artinya itu sama, yaitu pria yang kucintai itu tampan. Dan di sini maknanya akan tetap sama, sehingga tidak akan mengubah arti dan makna kalimatnya meskipun ada yang hilang. And the adjective clause can be omitted if the connector is followed directly by the verb. Dan klausa adjektif ini bisa dihilangkan jika penghubungnya itu diikuti langsung oleh kata kerja. Klausa kata sifat atau adjective clause itu berupa which, that, atau who. And that's it, our material about participle. And if you have question you can ask in the class. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.